सांग्रंशाला उदयपुरनि जामजुरी फरेस्ट ऑफिस बिस्कांनि आमसायो लाहार पार्टी मुंगक लाइखा बीजेपी गुमटी हांकर कमिटिनि आचुकफां अभिषेक देब्रयनि बुलेरु मालखुं पार्टी मुंनि कक्टमा मानखेनो उदयपुर हांकर साकामनकनि आईसीयू लाइजाक अभिषेक देब्रयनो नायनोनि थांका हास्तिनि कोसा मंत्री बखरक बिप्लब कुमार देव सांग्रंशाल बदलनि कायसा कक्सा पान्दाव मानजागना थांमानि लामाव लाहार पार्टी मुंगक लाइखा बीजेपी गुमटी हांकर कमिटिनि आचुकफां अभिषेक देब्रयनि बुलेरु मालखौ आसाल उदयपुरनि जामजुरी फरेस्ट ऑफिस बिस्कांनि लामाव सगैकेनो लामानि फेरै थांगै गयरेंगक लायै थांखा बिनि मालखौ आबो बैसागो दुखु मानखा मालखुंग टंनाय बीजेपी गुमटी हांकर कमिटिनि आचुकफां अभिषेक देब्रयनो खबै ते खरकसा बर पार्टी बुंनि यागलो लगी लगिनो गुमटी हांकर साकाम नगद लांगि थांखा बरंनो फायर सार्भिसनि आदंर पार्टी मुंनि कक्टमा मानखेनो उदयपुर हांकर साकाम नगनि आईसीयू लाइजाक अभिषेक देब्रयनो नायनोनि थांखा हास्तिनि कोसा मंत्री बखरक बिप्लब कुमार देव गुमटी हांकर साकाम नगर सगैकेनो बीजेपी गुमटी हांकर कमिटिनि आचुकफां अभिषेक देब्रयनि साकाम नतयै साक नायनाय रकबाय कक सालायका हास्तिनि कोसा मंत्री बखरक बिप्लब कुमार देव अभिषेक देवराय आमादेर भारतीय जनता पार्टी जिला सभापति नौजवान कर्मनिष्ठावान युवक आज के माताबाड़ीते सकाले एसेছিলাম मार प्रार्थना करार जन्य बाड़ी থেকে বেরিয়েছে দাদার কাছে যাব তো আসার পথে गाड़ी হয়তো বা চালাচ্ছিল তখন সাথী যে ছিল ব্রেক ধরাতে হঠাৎ করে গাড়ি পল্টি মেরে দিয়েছে পুরো শারীরিক অবস্থা বর্তমানে কেমন আছে? যাই হোক মা ত্রিপুরেশ্বরীর আশীর্বাদে এতগুলি পল্টি খাওয়ার পর যে সিটি স্ক্যান করা হয়েছে তার মধ্যে সুস্থতা রয়েছে সম্পূর্ণ ঘাড়ে একটু ব্যথা রয়েছে দুজনেরই একটা আঙুলিতে একটু কানাঙ্গুলে চোট পেয়েছে আর ওরও আঙুলিতে একটা চোট পেয়েছে বিশেষ করে এই হলো ইনজুরি আমি আশা করি খুব কম সময়ের মধ্যে রিকভারি করে উন্নত চিকিৎসার জন্য কি আগরতলাতে নিয়ে যেতে হবে? উন্নত চিকিৎসা এইটা কম চিকিৎসা এমন কোনো হয়নি যে উন্নত চিকিৎসা ত্রিপুরাতে হয় ত্রিপুরাতে আজকাল ত্রিপুরাতে ওপেন হার্ট সার্জারি হয় আর উন্নত চিকিৎসা কাকে বলে চালক অবস্থা কেমন ঠিক আছে মোটামুটি সবাই ঠিক আছে এবং ইন্টারনাল ইনজুরিজ নেই বা কোনো ভাঙা চোরা এই ধরনের কোনো কিছু সেটা বড় বিষয় ঘাড়ে যেটা ব্যথা পেয়েছে সেটা কম সময় ঠিক হয়ে যাবে लाहार पार्टी मुंग सागो दुखु मानाय बीजेपी गुमटी हांकर कमिटिनि आचुकफां अभिषेक देब्रयनो दातिनो हामै बासनानि बागै दुआय मुंना रखा हास्तिनि कोसा मंत्री बखरक बिप्लब कुमार देव उदयपुरनि सिमी राजीवनि कक्टुम चिनखरां।